Ladies and gentlemen, welcome to this broadcast from the Doctoral Award ceremony here at the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, Norway. Today we are celebrating the awarding of the highest academic degree to our doctoral candidates, the title of PhD, Philosophy Doctor. In a moment, the Master of Ceremony, Christian Fossen, will start the academic procession, accompanied by music from the student choir, Trondheim Studentersangforening. Ladies and gentlemen, according to our tradition, the Doctoral Award ceremony will start with the academic procession, led by our rector, pro-rectors, vice-rectors, honorary doctor, and of course all the new doctors. So will you all please rise for the academic procession? Gaudeamus
You know, may be seated. Trondheim's Studentersangforening will now continue singing for us one more song. Please. The Doctoral award ceremony takes place in the Great Hall of the main building. The building was completed more than 100 years ago, and the hall has been the location of many solemn ceremonies ever since. Dear new doctors, dear guests, and dear all of you who are watching us directly on the stream here in Norway and around the world. Welcome to this doctoral degree ceremony here in this beautiful ceremony hall of the main building of the university. Every spring and every autumn, we confer with great pride doctoral degrees to our candidates. The nice songs we just heard were sung by Trondheim's Studentersangforening, students from our university under their conductor Rudolf de Beer.
During the procession, we heard Gaudiamus igitur. Let's all be joyful. And I think that's quite appropriate for this happy occasion. Then we heard Laulon Mahti, the power of song. It's composed by the Latvian composer Jāzeps Vitals. And we will hear more again from the choir in the end of this ceremony. This ceremony will be held both in Norwegian and in English, the two academic languages of our university. And you will be able to watch the ceremony again afterwards, because it's not only directly streamed, it's also recorded. So we can enjoy afterwards. Og nå, mine damer og herrer, det en stor glede og ære for meg å få introdusere vår kjære rektor, Gunnar Bovim. Kjære nye doktorer, æresdoktor, kjære gjester, kjære kolleger og venner. Gratulerer med dagen. I dag feirer vi 176 nye doktorer som kreeres ved NTNU. Dere vil snart motta doktordiplomet som et håndfast bevis på det dere har oppnådd. Det finnes ingen snarveier hit, det vet dere. Det handler om ambisjoner, hardt arbeid, om å ha et mål langt der fremme, og aldri slippe det målet av syne. Hvis dere ser nøye bak meg, over inngangen til biblioteket, så tenkte man på dette allerede i 1910. Der står det «Per aspera ad astra», gjennom motgang til stjernene. En doktorgrad er det høyeste nivået av formell utdanning i Norge. Men selv om vi rangerer doktorgraden som det høyeste nivået i utdanningspyramiden, så er det viktig å gi dere en oppfordring etter at dere har hvilt dere litt. Den som anser seg som ferdig utdannet, er ikke utdannet, bare ferdig. Så ikke stopp nå. Fortsett. For nasjonen vår og verden for øvrig står overfor store omstillinger fremover. Det krever teknologiske løsninger, men det krever også at vi mennesker er i kontinuerlig utvikling, i kontinuerlig utdannelse. Og det er her NTNU og andre universitet kommer inn i bildet. Vi skal være en sentral aktør for å utvikle Norge, for å utvikle verden. Og dere som er doktorer fra NTNU er blant de viktigste til å gjøre dette arbeidet. Dere omsetter kunnskap til ideer og praktiske løsninger og viktig refleksjon for fremtidens samfunn og arbeidsliv. Det kommer ikke av seg selv. En ydmyk Isaac Newton skrev følgende i 1676 i et brev til rivalen Robert Hooke. If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. Med det mente Isaac Newton at oppdagelsene han gjorde ikke ville vært mulige uten den viten han hadde arvet fra sine forgjengere. Kjære doktorer, selv om det kanskje ikke alltid har følt det sånn, så er det noen som har gått foran dere. Forgjengerne deres har jobbet med utdanning, forskning, kunst, nyskaping og formidling i lang tid. Det er basisen dere har fått stå på. Og det er når dette samspillet fungerer optimalt, at kunnskapen virkelig kan blomstre, bringe endring inn i samfunnet vårt. Enten det gjelder elektrifisering, digitalisering, kulturbygging, helse eller samfunnsutvikling.
Og for oss blir jo det store spørsmålet hvilken rolle skal NTNU og universitetene generelt ha i disse endringene. I utenriksministerens tale til Stortinget i slutten av februar pekte den norske regjeringen på en verden med store motsetninger. På den ene siden så tar stadig flere mennesker steget ut av fattigdom. På den andre siden øker de økonomiske ulikhetene, og vi blir minnet om at tidligere seire for demokrati, frihet og menneskerettigheter ikke kan tas for gitt. Vi må arbeide for det hver dag. Digitaliseringen åpner uante muligheter. Samtidig fører sosiale medier til at makt samles på få hender for store selskaper som samler inn enorme mengder data og informasjon. I den store verden så er vi stadig vitne til skoleskytinger og andre terrorhandlinger. Her hjemme har vi nettopp hatt premiere på filmen om 22. juli, en av de mest brutale opplevelsene vår nasjon har opplevd. 22. juli var et angrep på vårt demokrati, og enda så preger nok det angrepet det politiske landskapet vårt som et åpent sår. Det viser debattene i sosiale medier og på Stortinget så sent som i går. Dette er vi ikke ferdig med. Desto viktigere er det at vi som eiere av demokratiet verner om unge menneskers mulighet til å delta. Frimodighet til å delta. Vi kan ikke bygge opp hver våre demokratier i en lik og del filosofi på Facebook. Vi må delta i det åpne. Demokratiet vårt må tåle å være sart. Det må tåle å være åpent. Og da må dere som kunnskapsforvaltere bruke deres klokskap og engasjement. Vår første reaksjon når noen kommer til oss skal være velkomst og inkludering, ikke avvisning og frykt. Vi som er blant de privilegerte, må være de ivrigste til å dele. Og det må vi som universitet bidra til. Vi må være der som selvstendige, frie institusjoner i demokratiets tjeneste. Vi må ta ansvar for å dyrke frem kunnskap, kreativitet og kritisk tenkning. NTNU skal være garantist for å få til det. Og det er derfor vi setter oss ambisiøse mål. Derfor sier vi i vår visjon vi har kunnskap for en bedre verden. Og vi som står nær på kunnskapsutviklingen deres, vi ser hvilken kraft som ligger i det. Kunnskap gir mennesker mulighet til innflytelse. Kritisk tenkning innebærer at holdninger og tenkemåter endrer verden. Du må bruke den kunnskapen du har fått til å utvikle klokskap. Det henger ikke nødvendigvis sammen. Gjør det arbeidet, gjør den refleksjonen. Gjennom det arbeidet dere har gjort, så har dere gitt mange viktige bidrag til alt det jeg nå har snakket om. Og jeg vil bare nevne noen eksempler. Andreas Finnøy. Ja. Tatt doktorgrad på biofysikk, hvor du har sett på sykdommen osteokondrose med en ny teknikk. Jo Christian Stretre Røttereng. Spørsmål om karbonlagring som klimapolitikk. Astrid Helene Brodtkorb. Studert posisjoneringssystemet til marine fartøy for å øke ytelsen. Rune Elvik. Nesten fast gjest. 4. doktorgrad innenfor trafikksikkerhet. Det er jo et glimrende bevis på at man ikke er ferdig utdannet. Jeg kunne nevnt alle sammen. Viktige bidrag hver for seg, og summen er
en stor kunnskapsløft. Det har aldri vært så godt å leve som det er nå. Og mye av det har vi fått nedarvet fra tidligere generasjoner, som Isaac Newton helt riktig sa. Dere har skaffet dere ny kompetanse, og dere har skaffet verden ny kompetanse. Det gjør dere til forvaltere, som vi skal få kunnskapen vi skal sende videre til neste generasjon. De skal stå på våre skuldre. For fellesskapet har vi en mulighet og en forpliktelse til å gjøre kloden til et bedre sted. Og dere vet, hos oss kaller vi det kunnskap for en bedre verden. Gratulerer. Ja, disse vakre, nesten overjordiske tonene sto vokalgruppa Milagro for. Det er studenter her ved NTNU på Institutt for musikk. Og de sang den kjente salmen «Eg veit i himmelrik ei borg». Det er en folketone fra Hallingdal. For første gang så skal vi dele ut NTNUs ærespris. Og i statuttene for den prisen heter det: NTNUs ærespris tildeles personer som gjennom sitt liv og arbeid har bidratt til NTNUs utvikling eller gjort en særlig samfunnsinnsats
nasjonalt og internasjonalt, og som et forbilde for studenter og ansatte, og som synliggjør hvordan enkeltpersoner kan gjøre en forskjell i samfunnet i tråd med NTNUs visjon «Kunnskap for en bedre verden». Jeg vil nå be prorektor for utdanning Anne Borg om å lese begrunnelsen for årets utdeling. Det en stor ære for meg å få lov å presentere vinneren av NTNUs første ærespris. NTNUs første æresprisvinner foreslått av Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, IE, og går til en person som over tid har hatt en svært sentral rolle i å drive fram forskning, utdanning og innovasjon innenfor kommunikasjonsteknologi, nettverkssikkerhet og digital rettsmedisin. Foruten å ha vært forskningsleder ved Televerkets forskningsinstitutt, direktør ved universitetsstudiene på Kjeller, UNIK, avdelings- og forskningsdirektør ved Universitetet i Oslo og seniorrådgiver i Politidirektoratet, har jeg lyst til å trekke frem at æresprisvinneren var en av de ledende aktørene i etableringen av den avanserte datakrimavdelingen i Kripos. Også her ved NTNU har vi stor grunn til å være stolt over at prisvinneren en av våre egne. For det første var han sekretær for Underdalsutvalget som ledet frem til etableringen av NTNU i 1996, og som sågar ga universitetet sitt navn, NTNU. For det andre har han gjennom sin helt sentrale rolle i etableringen av NTNUs Center for Cyber and Information Security, CCIS, selvfølgelig gjort en stor innsats for NTNU, men ikke minst har han vært en inspirator for andre ansatte og studenter. CCIS på Gjøvik utvikler sammen med andre partnere banebrytende forskning og innovative løsninger for å bekjempe og forebygge cyber- og high-tech kriminalitet. Æresprisvinneren har altså gjennom flere roller og over mange år vært en pådriver for norsk, nordisk, europeisk og internasjonalt politiarbeid, hvor resultatene har nådd langt utover våre egne grenser. Om prisvinneren det sagt at han grundig og glødende i sitt arbeid. Han jobber strategisk over tid og tenker gjerne stort. Alle egenskaper hans oppnådde resultater vitner om. Årets prisvinner av NTNUs ærespris altså et ypperlig bevis på NTNUs visjon, kunnskap for en bedre verden. Og NTNUs første ærespris tildeles Rune Frøysbånd. Velkommen. Og gratulerer med vår første ærespris. Det en båt og et diplom og evig ære. Gratulerer. Jeg skal få ta noen bilder, hvis du holder den oppe. Det en stor ære for meg å motta denne prisen.
Jeg vil takke NTNU ved rektor Gunnar Bovim og IE-fakultetet ved dekan Geir Egil Dale Øyen. En takk også til NTNU Gjøvik ved viserektor Jørn Wroldsen, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi og Senter for cyber- og informasjonssikkerhet, CCIS, der politiet og NTNU har inngått partnerskap om det digitale samfunn og bekjempelse av datakriminalitet. NTNU ble etablert i 1996. Et utvalg fremmet forslag til faglig organisering av det nye universitetet i 1995 med angivelse av hovedoppgaver. Jeg vil ta frem 3 viktige oppgaver utvalget og Stortinget mente skulle prege NTNU, og som jeg mener NTNU har lykkes svært godt med. Faglig bredde, et nasjonalt tyngdepunkt for teknologi og informasjons- og naturvitenskap, et kraftsentrum for tverrfaglig utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå, og virke i samfunnet og i tiden. Dette inviterer til et godt partnerskap med privat og offentlig virksomhet. I mitt samarbeid med NTNU har universitetet vært en viktig kunnskapsaktør innenfor internett, kommunikasjon og digitalisering i samfunnet. Her vil jeg peke på IE-fakultetet både i Trondheim og på Gjøvik. At de har bygget opp faglige satsinger som hevder seg på et internasjonalt nivå, både i utdanning og i forskning, gir gode studenter og høy nytteverdi for samarbeidspartnerne i offentlig og privat sektor. Dette styrker Norge som en digital nasjon, gir nyskaping i privat og offentlig sektor, et tryggere digitalt samfunn og kunnskap for en bedre verden. Biometri, digital forensic, digital investigation, computer security, big data, artificial intelligence og Internet of Things er eksempler på slike kunnskapsområder. Og sentrale partnere er politi, sikkerhetsmyndighet, datatilsynet, Forsvaret, Telenor og IT-industrien. Takk for at jeg har fått være med i dette partnerskapet. Takk til studentene og vitenskapelige ansatte ved NTNU. Takk til deltakerne i politiet. Og tusen takk for denne prisen.
We just heard Gi meg handa di ven, and then the third movement from Divertimento, composed by Michael Haydn, the brother of Joseph Haydn, with a string trio, no treble. All present, all former students here at NTNU. Here at the Norwegian University of Science and Technology, we have a long tradition of conferring honorary doctoral degrees to recognize outstanding academics who have made valuable contributions to our university. Now I will call upon Professor Thomas Tybell from the Department of Electronic Systems to present the honorary doctor. Please, Thomas. It is my pleasure, and I must admit that I'm a bit humbled to present the Honorary Doctor NTNU Awards today, Jean-Marc Trescon from University of Geneva. Professor Trescon is a world-renowned physicist and an international leader within his field, oxide electronics, or the studies of thin oxide materials. Oxide materials have been known for thousands of years and used. So I can then ask, why study those materials still today? The answer is both why we're here today to celebrate a new Doctor Honoris Causa, and at the essence of what it means to be a scientist. The desire and ability to explore the unknown, and a solid understanding of the subject. Also, the ability to ask the right questions in a timely manner.
This duality of curiosity and aptitude to address pertinent questions does, in my opinion, well describe the successful career of Professor Triscon. Approximately 20 years ago, when I was studying for my diploma, Triscon told me something like, "Thomas, remember to think of other materials that your technique can be used for." He mentioned materials at the heart of his field, but the emphasis was clear. Keep your eyes and mind open and look for new possibilities. An important message on a day like this, when we're surrounded by young PhD graduates celebrating their good results. But the message also embraces one of Professor Triscon's most important discoveries: superconductivity at oxide interfaces. Imagine that you take two ordinary insulators, materials that do not conduct current, and by putting them together, you form an atomically thin layer that conducts current without resistance. In essence, transforming the interface between two mundane materials into a macroscopic quantum state. This discovery has transformed the field of oxide electronics and resulted in international attention on interface engineering to tune and control functional properties, studies essential to develop new electronics. High-level research is challenging and calls for both good guidance of students and for building long-lasting collaborations. Professor Triscon has, in my experience, demonstrated outstanding academic leadership. He has a dynamic research group from which many students have graduated and moved on to their own careers. But he's not only directing a world-leading research activity, he has also served as Vice Dean and currently serves as Vice Rector at University of Geneva. Topics close to the research field of Professor Triscon is also pursued at NTNU, ranging from fundamental physics studies via material synthesis to device technology. For over 30 years, interactions between the oxide communities at NTNU and University of Geneva has had a substantial impact on the research here at NTNU. So to conclude, it is my firm belief that today's event, awarding Professor Triscon with the Doctor Honoris Causa, will serve to reinforce NTNU's effort within the exciting field of oxide electronics. And now I call upon Rector Gunnar Bovim. And I will call upon Jean-Marc Triscon. I will now present to you the diploma and the ring as visible insignias of your honorary degree at NTNU. I also transfer to you the Jus Docendi, which grants you the right to lecture at our university. And I think this morning you started with that, so thank you and congratulations. I wish you success. Thank you very much. Thank you. You can open this one. You have the photography. Thank you very much. I have 4 short messages. First, I want to thank you very much for this great honor. Second, I would like to mention something about my special links with Trondheim and Norway and why I'm very touched to receive this DHC. I would like to say a few things about science. And finally, I want to explain how lucky all of you who get your PhD today are. So first, thank you very much. I'm extremely honored
to receive this DHC. I know from experience in Geneva all the work it is to bring a file at this level. Would like us to thank NTNU, the rector, the rectorate, and all the colleagues who have been preparing this nomination. This is a very special day to me. I have special links with Trondheim. I have several great colleagues here with whom I've been collaborating. We have been together on EU programs, and Thomas Tibel was with me in Geneva very early in 1996. When I started there, we were building the labs, designing the first experiments, and measuring for the first time the properties of ultra-thin ferroelectric films. Special links also with Norway, since my PhD advisor in Geneva was Øystein Fischer, born in Bergen, a very well-known physicist, a pioneer in many domains, and after a diploma in Geneva, today called a master, Øystein Fischer proposed me to start a PhD in one of the two areas he wanted to develop, thin films and scanning tunneling microscopy, and in both areas he had a lot of success. Øystein Fischer had a decisive influence on my career, and he would have been certainly very happy to see me here today. Science, what am I working on? I'm working on artificial oxide materials, materials we try to build atomic layer by atomic layer with the long-term goal to reach materials by design. For materials with some dielectric insulating properties, we are not so far from being able to design such a material. But for more sophisticated phenomena, such as superconductivity, for instance, we still have to work. The real dream being to design a room temperature superconductor. Finally, let me tell you why I think you're especially lucky. You've just got your PhD today, and you will start a career or continue your studies here or elsewhere, discovering new environments, new colleagues, and new friends. Scientists are very fortunate people. I see this in Geneva. While very many persons at the university are waiting for retirement, nearly all of our professors are finding all the tricks to stay and continue their research, to be able to stay longer in a stimulating environment with many young researchers, with new ideas and enthusiasm. To me, this observation is showing that we are extremely fortunate to have had the chance to study in fascinating fields of research and to have the freedom to read, think, and to be driven by curiosity. You just got your PhD, you've learned many things, acquired many skills, but we know that we always have more to learn. This is probably what is so fascinating. There is always more to discover, there are always novelties and excitement to come, also amazing and beautiful surprises, such as the DHC I'm receiving today. Thank you very much. We have witnessed today the assignment of the very first special award at the university, while NTNU has a long tradition of conferring honorary degrees. Now, Trio No Trouble will play for us again.
The musicians in Trio No Trouble play instruments not ordinarily found in a trio, namely the viola, the cello, and the contrabass. Once again, we heard Trio No Treble. This beautiful little piece is called Duet, a duet for three. Then we reach the very peak of this ceremony, the moment where we confer doctoral degrees to our candidates, that's of course you, and hand out the visible proof that you are doctors from NTNU. And it's a pleasure for me to give the floor to our Pro-Rector for Research, Bjarne Foss. Dear new graduate students, doctoral graduates, today is a proud day both for you but also for NTNU. Each of you have reached a milestone in your life, which marks your completion of the highest education one can achieve. I know it has cost you a great deal of work, with both joy as well as frustrations. A doctoral degree from NTNU is not an easy accomplishment. You are all intensely aware that it's a highly demanding to complete a PhD thesis successfully. Today, we will celebrate this or your achievement. It's also especially warming to see many family members taking part in this celebration today. You, too, have made important contributions along the way. The years you have been here have demanded a large, huge effort and a constant shift of focus between a goal on the distant horizon and the details here and now.
Many of you have stretched far beyond what is expected of an employee in Norwegian society today. However, and importantly, you have succeeded. You have accomplished an outstanding achievement. And along the way, you have made significant contributions to research. And I would like to thank you, all of you, for that. I would also like to thank our academic staff who have contributed to the supervision of you. And not least, all our partners in industry and the public sector in Norway as well as abroad. And they have helped to ensure also a close match between NTNU's doctoral education and the challenges, the grand challenges of our time. To get where you are today, you have shown that you can put your plans into action. At the same time, you have developed creative powers that now provide you with an extremely exciting starting point for your further career. And I'm absolutely confident that you will have relevant and challenging work tasks ahead. The working world needs you in both the public sector and private sector and the academic sector. And make no mistake, you can and you should take the lead in efforts to modernize the public sector and in the ongoing restructuring of the Norwegian economy, but also in creating jobs and value from the green transformation now facing the whole world, that is, within our country as well as globally. We know that we are living in a time of extraordinary challenges, and they require extraordinary skills, and you have them. I guess you could say that a new life starts today, with visible proof that you have achieved an outstanding academic level. Today we are celebrating this milestone. Savor the moment and savor the thought of the opportunities that are now waiting for you. Knowledge provides a sense of security and self-confidence. It provides you with the power to tackle the grand challenges of our time. And our vision that you heard many times during this ceremony, knowledge for a better world, is an easy vision to bring with you, to direct you in the challenges to come. And I hope this will stay with you as a value throughout your career. And finally, on a final note, wherever you go, I would like you to take this message with you. The bond between you and NTNU is lifelong. Indeed it is. Use our alumni network to stay in touch. We have thousands of members in our alumni network, and they are important for us. So we would also be very proud if you collaborate with us in the future through this alumni network. So congratulations to everyone, and the best of luck on your future endeavors. So thank you. I will now ask all of you new doctors to come forward to receive the diploma as a visible sign of your new degree. I will ask you to step forward row by row, and I ask the rest of you to wait with the applause till each group has received their diploma.
Dr. Anton Akulichev, Gratulerer. Dr. Konstantinos Antonakopoulos, Gratulerer. Dr. Catherine Rose Oren, Gratulerer. Dr. Thomas Alexander Bakka, Gratulerer. Dr. Michele Baravalle, Gratulerer. Dr. Signe Riksbertelin, Gratulerer. Dr. Håkon Angel Volkan, Gratulerer. Dr. Astrid Helene Bråttkorb, Gratulerer. Dr. Jan Ferens Brunner, Gratulerer. Dr. Kjersti Bruserud, Gratulerer. Dr. Sobh Shahboon, Gratulerer. Dr. Mats Jonas Christensen. Gratulerer. In total, 362 persons received a PhD degree at NTNU in 2017. For the last 2 years, 2 doctoral award ceremonies have been held per year at NTNU. Dr. Morten Langfeldt Dalbakk, Gratulerer. Dr. Antoine Dallot, Gratulerer. Dr. Arild Vibe de Frisch, Gratulerer. Dr. Rune Elvik, Gratulerer. Dr. Jørgen Endal, Gratulerer. Dr. Atsede Gualu Endenianov, Gratulerer. Dr. Morten Engen, Gratulerer. Dr. Andreas Finnøy. Gratulerer. The goal of a PhD application is to enable the candidate to conduct research at a high international level. We are very proud to count these new doctors among the NTNU alumni.
Dr. Lorenzo Fusini. Gratulerer. Dr. Serge Gale. Gratulerer. Dr. Kirsti Krohn Garnes. Gratulerer. Dr. Finn Idar Grøtta Giske. Gratulerer. Dr. Peter Joakim Gokstad. Gratulerer. Dr. Sundar Gopalakrishnan. Gratulerer. Dr. Britta Heil. Gratulerer. Dr. Jørn Østvik. Gratulerer. Dr. Martin Hassel. Gratulerer. Dr. Gudrun Hatlen. Gratulerer. Dr. Tonje Eide Helle. Gratulerer. Dr. Johan Rørlien Henden. Gratulerer. Dr. Gabriel Guerrero Heredia. Gratulerer. Dr. Cornelius Heise. Gratulerer. Dr. Espen Holte. Gratulerer. Dr. Beate Wold Hygen. Gratulerer. As you can see, many women attend our PhD studies at NTNU. Women achieved 4 out of 10 PhD degrees at NTNU in 2017. Dr. Mohammed Ibrahim. Gratulerer. Dr. Aras Mukaram Jamal Talabani. Gratulerer. Dr. Wojciech Jakub Jurusz. Gratulerer. Dr. Babak Khalari. Gratulerer. Dr. Rasul Khaledi Aledusti. Gratulerer. Dr. Sudabe Khodam Bashi. Gratulerer. Dr. Øystein Noreide Kielland. Gratulerer. Dr. Christian Nødtvedt Knudsen. Og gratulerer.
Doktor Hedda Nordby Krokstad. Gratulerer. Doktor Nora Belalovic Kulseth. Gratulerer. Doktor Knut Andreas Kirkestuen Kvåle. Gratulerer. Doktor Nina Jakkelen Laugen. Gratulerer. Doktor Lars Christian Naterstad Lervik. Gratulerer. Doktor Li Yen. Gratulerer. Doktor Liu Yi. Gratulerer. Doktor Mehdi Mahmoudinia. Gratulerer. Doktor Hamad Majid. Gratulerer. Doktor Marius Tuft Mathisen. Gratulerer. Doktor Ellen Heilemann Modalsli. Gratulerer. Doktor Magnus Moreau. Gratulerer. Doktor Kine Nilsen. Gratulerer. Doktor Anna Synnøve Røstad Nordgård. Gratulerer. Doktor Camilla Olaisen. Gratulerer. Doktor Magnus Kringstad Olsen. Og gratulerer. As you can see, several of those present today are wearing traditional Norwegian costumes. Doktor Mohammad Ostadi. Gratulerer. Doktor Anna Veronica Ostricharczyk. Og gratulerer. Doktor Claudio Paliotta. Og gratulerer. Doktor Omid Rasuli. Og gratulerer. Doktor Anne Dorthea Bjerkenes Rød. Ja, gratulerer. Doktor Harald Rødseth. Gratulerer. Doktor Jo Christian Stræte Røttereng. Gratulerer. Doktor Christian Samsonsen. Ja, gratulerer. Doktor Nicolas Sanchez Puerto. Gratulerer. Doktor Silvana Bucher Sandbakk. Gratulerer.
NTNU has many international PhD candidates. The new doctors from NTNU in 2017 represent 30 countries in all. We are also proud that NTNU has a diverse group of students and employees. More than 90 countries are represented at NTNU. Dr. Rokas Sajinas. Gratulerer. Dr. Sebastian Schaffhirt. Gratulerer. Dr. Anica Simic. Gratulerer. Dr. Stian Schong. Gratulerer. Dr. Kristine Varhus Smeby. Gratulerer. Dr. Anna Lucia Stanishi. Gratulerer. Dr. Maria Stepanova. Gratulerer. Dr. Marie Døvre Strømsheim. Gratulerer. Dr. Guro Kristine Sannerud Stødle. Gratulerer. Dr. Trine Merete Thorvaldsen. Gratulerer. Dr. Ole Christian Forstrønnen Thu. Gratulerer. Dr. Kjersti Tommelstad. Gratulerer. Dr. Magnhild Ust Torske. Gratulerer. Dr. Erling Tønne. Gratulerer. Dr. Shinis Utskjær. Gratulerer. Dr. Mohammad Osman. Gratulerer. Dr. Marit Valla. Gratulerer. Dr. Narges Yosefi. Gratulerer. Dr. Yu Xiaolong. Gratulerer. Dr. Kevin Kosop Jom. Gratulerer. So,
you have now been awarded a doctoral degree from the Norwegian University of Science and Technology. And with this, jus docendi, the right to teach at NTNU. I also declare that the doctoral graduates who are not present are awarded degrees in absentia. Thank you. It's hard to become a doctor, and no one knows that better than you. And therefore it's a pleasure for me to give the word to one of your own, Dr. Jo Christian Stræte Røttering. Distinguished guests, rector, colleagues, family and friends, dear fellow doctors, congratulations on achieving your PhDs. And dear significant others, a heartfelt thank you for sticking to your PhD candidates throughout this cumbersome process. As fresh PhDs, we know that sticking to a project for a long period of time to produce a piece of hopefully relevant scientific knowledge, doing that is a real achievement. I have learned, and I guess most of us by now, that stating an initial idea, that is one thing. Actually completing a dissertation from A to Z, eller fra A til Å, that is a totally different exercise. Having successfully gone through that process is something each and one of us have every reason to be proud of. And if this does not infuse us with the confidence to take on daring challenges in the future, I wonder what else would. Today is also a time to recognize that we, in doing this, have enjoyed a great privilege. I am, and I believe all of us are, deeply thankful to everyone that has contributed making the PhD experience such an extraordinary journey. And this certainly applies to all the researchers and professors that have invited us into their scientific fields with enthusiasm and significant patience. And it also applies to everyone else on campus that have cleared the way, doing all those crucial things that have made it possible for us to sit down and study the narrow topics that we have focused on. Thank you all. And I would like to close on a note that fits well with a strong message that have been reiterated several times throughout this ceremony. A few words of encouragement for us new doctors. Friends, a PhD degree is proof that we know how to create knowledge, and that is a powerful tool. Wherever life takes us next, let's be sure we use that tool to make a contribution that matters. Dear doctors, today we congratulate ourselves on our achievement. Gratulerer med dagen. This is a real milestone. And finally, a cappella quartet Milagro, that has already made an appearance in this ceremony. They will present a final musical gift for us today to let us fully absorb this special occasion. Today's final piece is called Mimosa. It's an original composition by Vebjørn Mam, one of the members of Milagro. I thank you for your attention.
Kjære nye doktorer, kjære venner, familie og gjester. Vi er nå kommet til slutten av denne seremonien, og vi skal snart fortsette feiringen med litt mat og drikke, etter at vi har fått ryddet litt her nede og tatt et flott fellesbilde av alle dere, våre fine nye doktorer. Så nå ber jeg dere nok en gang å reise dere for den akademiske prosesjon som skal gå ut under tonene av studentsang som er skrevet av den svenske prinsen Gustav. Og nok en gang er det Trondheims studentersangforening som synger. Maestro! Sjung om studentens lyckliga dag. Låt om oss fröjdas i ungdomens vår. Klappa hjärtat med friska slag. Och den ljusande framtid är vår. Sjung om studentens lyckliga dag. Låt om oss fröjdas i ungdomens vår. Klappa hjärtat med friska slag. Och den ljusande framtid är vår. Inga stormar, i vårt sinne ännu boty, hoppet alltid är vår vän. Led by rector, the pro-rectors, honorary doctor and dean, the new doctors join the academic procession out of the assembly hall. They will now be photographed together before they continue the celebration back in the hall. Ladies and gentlemen, thank you for being with us today and watching this broadcast from the Norwegian University of Science and Technology.